जय जगन्नाथ मु सुकांत महांती कलिंग टुडे लाइव को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। संप्रति देशर जहा परिस्थिति अछि, दिल्ली जहा वर्तमान दोहलुची, विशेष करी छात्र मानकु नेकी सेथि पई निहाती भावरे आपण मानक नॉलेज को आनिबा पई आज हमर कलिंग टुडे लाइव चैनल खोजी 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 वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त श्रीनिवास महांती पाखे पहुंची किछि आईन विषय रे आमे जानिबा आउ आपन को जणैबा। एही होउची कलिंग टुडे लाइफ रो कार्य। आसंतु वर्तमान आमे हमर आजिर अतिथि वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त श्रीनिवास महांती पाखु जिबा। वर्तमान सर जय जगन्नाथ सर। सर हमर दर्शक माने किछि जानिया पाई चाहुचंती, आम चैनल आपण पाखे आसी पहुंचला जे किछि आईन विषय रे देशवासी जानिबा दरकार। बर्तमान जेमती कॉकरोच पार्टी रो उदय हेछि आ से कॉकरोच वार्ड मध्य आपण को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मुहरु आसीछि। एटा हुए तो आम दर्शक जानिथिबे कि न जानिथिबे। आज से कॉकरोच पार्टी रो उदय हैला एवं ए जो नीट पेपर पई प्रकृत रे समाधान कौन दरकार। समस्या केवल धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से तो इस्तीफा देदेला हबनी। समस्यार समाधान माने रोग को संपूर्ण मूलात्पट करबा, या ऊपर हमर दर्शक कौन आपण जण कहिबे। देखंतु बर्तमान सबुठो ये जड़र मूल कारण हैला हमर जो माननीय चीफ जस्टिस जो टाइप रो गोटे लाइटर भेन हो मैं सीरियसली हो जो टाइप रो कॉकरोच वाली वार्ड टा व्यवहार कले से कॉकरोच वार्ड व्यवहार फल गोटे कॉकरोच फैक्ट्री तैयारी हो गला। सारा देश रे मिलियंस ऑफ पीपल बर्तमान कॉकरोच पार्टी फॉर्म हो गला। तांको जो एबे से कॉकरोच पार्टी कौन करुछंती जे कौन सी गोटे जगह रे किछि अनैतिक कार्य किछि अप्रीतिकर कार्य किंबा किछि इनजस्टिस गवर्नमेंट द्वारा होउची से माने किछि ना किछि कहउछन। से विशेषतः ये जो कॉकरोच पार्टी करा गला से माने बेकारी युवक को आख्या के देगी करा गला। जो माने परीक्षा दौछन जो माने वर्तमान से चाकरी करि नांती अनएम्प्लॉयड अछन से मान को परिप्रेक्षी रे पा गला। तो से मान को ए जो टाइप रो कले से बेकारी युवक माने समस्त मिलित हो जाइछन वर्तमान। तेणु एई समय से ठीक कोइंसाइड करिछि ए जो नीट परीक्षार रिजल्ट जो प्रकार लीक हैला समय मध्य ओडिशा रे देखंतु हमर जो टेक्स्ट बुक रो केलाकेरी हैला एटा गोटे क्रमागत भाव रे जो हेछि एटा समस्तिकर गोटे आवेगर समस्त को मध्य दुख देछि। तेरे आश्चर्य हवा कथा जेते नीट परीक्षा लीक हैला ता फल रे सेथिरे किछि दृष्टांतमूलक एक्शन नबा उचित थिला, किंतु किछि ना किछि अलौकिक शक्तिर जो संधान टिके मिलिला जहा फल रे देशव्यापी गोटे गंडोलटे चलला। गंडोल चली से माने डिमांड कले हम देखो धर्मेंद्र प्रधान जन ओडिशार बरपुत्र कहले चले एवं से मध्य ओडिशार जन उद्यमान नेता आम बीजेपी ओडिशार स्थापन हो पारिछि। किंतु सेठे जदि से समय होता नैतिकता दृष्टिकोण जमती आमर लाल बहादुर शास्त्री जेते से समय जदि रेल दुर्घटना को लेकिन सोमोटो जाकि इस्तफा देते जदि ये इस्तफा देवे गवर्नमेंट तक एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर से अलग कथा। तो थाते तेज आज एत बड़ घटना घटी न था। आप मन थी आमर ये ओडिशा रे इंद्रजित राय जो एडभोकेट जनरल थे से जो माने अंजना जो इश्यू होता से समय गोटे चार डिमांड है जे भूल तथ्य हो ठीक तथ्य हो जहाँ गोटे डिमांड है जे चीफ मिनिस्टर इंद्रजित राय को विरुद्ध जेहेतु आलिगेसन है से रेजिग्नेशन दे से जॉइन कर
କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଡି ବସିଲେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତାହାରି ଫଳରେ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହଉ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସେଇଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଚାରିଆଡେ ଗଳି କନ୍ଦି ଚାରିଆଡେ କକରୋଚ ମାନେ ବୁଲିଲେ। ଯଦି କକରୋଚ ବୁଲିଲା ଫଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏବେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାହା ବି ହଉ ପୋଲିସ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ କୌଣସି ନେତା ଆସିକି ସମାଧାନ କଲେନି, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତରେ ଆସି ସମାଧାନ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇଲଗ କରିବା, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରାଯିବ ସେଇଟା କେହି କଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ ରୂପ ନେଲା। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ମବ ଚାଲିଗଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଲୁହ ଗ୍ୟାସ କରିବେ, ବୁଲେଟ ପାଣି ବୁଲେଟ ଫାୟାର କରିବେ, ଏସବୁ କରାଗଲା। ଏସବୁ କରିବା ଫଳରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉଠି ଭାଓଲେସନ ହେଲା, କିଛି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କର ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଟାଇପର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ଟଙ୍କା ଛପା ହଉଛି, ଟଙ୍କା ଛପା ହଉଛି, ଟଙ୍କା ଛପାରେ କରପସନ ହେଇଯାଉଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ପଶି ଯାଉଛି କି ସେ ଟଙ୍କା ଛପା ଗୃହରେ। ସେଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା, ଇଏ ତ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ନା। ସାର୍ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ଦୃଢ ଆଇନଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦୃଢ ଆଇନ ହେଲେ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦୃଢ ଆଇନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଇନ ଅଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହବାକୁ ଯିବ କାହିଁକି? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସେଇ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଗଲା ନା ନାଇଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯୋଉ ମାନସିକ ଚକ୍ରରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମନ ବୁଝିକି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଲା, ତାପରେ ତା ମାନସିକ ଚକ୍ର, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢିଛେ ନା, ଆମେ ତ ପୁଣି ଆସିଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ରହିବ କି? ସେଟା ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ସେ ଜିନିଷ। ସନ୍ତୁଳନଟା ବିଗିଡି ଯିବନି? ଆଉ ଥରେ ତମେ ଯେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କର, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର, ସେ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଲା କି? ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦଉଛି, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲା, ତମ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ମୋର ଯୋଉଟା ପ୍ରିପାରେସନର ସେଦିନ ଆନ୍ସରଟା ପାଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଗଲି। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ତମ ପ୍ରିପାରେସନ ଆସିଲାନି, ଗଲା, ଫେଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଉପରେ, ସେ ସ୍ପଟ ଅଫ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ନହେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।